Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un hachis parmentier irlandais ou bien shepherd's pie. Si on traduit en français, c'est la tarte du berger. Ce hachis parmentier est un peu différent du hachis parmentier français. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله رايحة ندير hachis parmentier إيرلندي. وهاد الاشي بارمونتي إيرلندي ولا shepherd's pie يختلف شوية على الاشي بارمونتي فرنسي. C'est un plat rapide et facile à réaliser. Je vous invite à rester avec moi pour voir la recette. طبق سهل وسريع، ابقوا معايا تشوفوا الوصفة. Bismillah, je fais revenir 500 g de viande hachée dans un peu d'huile. J'ajoute un oignon coupé en petits morceaux, une gousse d'ail, une carotte et une branche de céleri coupée en petits morceaux aussi, poivre noir, paprika, sel, un mélange d'épices qui se compose de légumes déshydratés mais c'est facultatif. نحط في المقلاة 500 غرام كفتة مع الزيت ونقلي شوية، نزيد حبة بصل، سنة توم، حبة جزر ولا زرودية وشوية كرافس مقطعين صغار، ملح، فلفل، بابريكا وتوابل فيهم خضار ناشفين وهادوما يعني اختياري. J'ajoute une cuillère à café de concentré de tomate et un peu de romarin qui va donner un très bon goût. نزيد مغرفة صغيرة تاع طماطم مصبرة وشوية تاع إكليل الجبل اللي راح يعطي بنة هايلة. J'ajoute un peu d'eau, je couvre et je laisse cuire à petit feu. نزيد شوية ماء ونغطي المقلاة ولازم النار تكون هادية. quinze minutes avant la fin de cuisson, j'ajoute un petit bol de petits pois. 15 دقيقة قبل ما نطفي عليها نزيد نص بول تاع جلبانة. Entre-temps, je vais éplucher environ 1,5 kg de pommes de terre pour préparer ma purée. نقشر كيلو ورط البطاطا باش ندير بها لا بوري ديالي. J'ai mis ma pomme de terre dans une cocotte pour faire vite. J'ajoute une feuille de laurier, une gousse d'ail, un peu de sel et bien sûr de l'eau. نحط البطاطا في طنجرة الضغط باش تطيب بالخف، نزيد الماء، الملح، ورقة سيد ناموسة وسنة توم. Je verse la viande cuite et refroidie dans un plat à gratin et j'ajoute du fromage râpé. نفرغ اللحم تاعي اللي طاب وبرد في ان بلا تاع gratin ونزيد عليه شوية جبن مبشور. J'écrase la pomme de terre avec la gousse d'ail, je ne garde pas l'eau de cuisson, j'ajoute un morceau de beurre, un demi-verre de lait, un peu de noix de muscade et 2 cuillères à soupe de parmesan. Et là, le parmesan est facultatif. البطاطا نطحنها مع السنة تاع الثوم، نرمي الماء تاعها ما نخليش، نزيد لها نص كاس حليب، شوية زبدة، جوز الطيب وزوج مغارف تاع الفرomage بارميزان، وهنا هذا البارميزان اختياري. Je mets la purée dans une poche à douille et je poche des rosaces. Je décore avec un peu de paprika et je mets dans un four à 180 degrés Celsius pendant 20 minutes. نحط لا بوري في لابوش ادوي وندير وردات، ندير عليهم بابريكا ونطيبوه في 180 درجة 20 دقيقة.
J'espère que vous avez apprécié cette recette. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. تبقاو على خير.